आज आम्ही वर्सावळीची प्री मॉन्सून डिसिल्टिंग केले असे 20 नाला आणि फातोर्डा मतदारसंघात काम करपाक सुरवात केली. फुडले 10 दिसांनी बाय द 10th of June काम सगळें कंप्लीट हें आतां रेग्युलरली करचेंच पडटा. दीस इज लायक सॉर्ट ऑफ प्री मॉन्सून मेंटेनन्स. आय थिंक इट इज नेसेसरी. आनी आमचो एक स्थानीक आमदार म्हणून आमची प्रायोरिटी जाता की पावसाक आमचे प्रिपेरेडनेस आसपाक नॉट अ मेजर वर्क. जस्ट a question of principle. Major works are in process. The works for which cases have been filed are now ongoing. So I don't know why the government went ahead with filing the case. Our entire fight to come on the road was to see that those tenders were the works had commenced. Now they have commenced. We are there. We have not closed shop. There is a 1-year completion period. We will have a opinion poll square type of a situation in Borda, where the roads have been widened. And चड करून वॉर्ड नंबर 6, वॉर्ड नंबर 7, वॉर्ड नंबर 8 बी थंय एक रोड वायडनींग जातली. लोकांक थंय पास येवपाक बरी सुविधा मेळटली. म्हाका दिसता फातोर्डा इज गोईंग फॉरवर्ड. गव्हर्मेंटान प्लॉट एक्वायर केला फिलिंग चालू आसा. Inert म्हणटा तें एज पर हायकोर्ट डायरेक्टिव्स inert is meant for land. Now the land is owned by town planning department. Town planning department has given an NOC based on which they have got a 17B permission. Pollution Control Board has also given permission. So now they are doing it. Secondly, inert जो आसा जो सोंसड्यार आहा तो खंय व्हरपाचो? व्हरप खंय तो? If it is not to be used for land filling, where is it to be used? हांव जाणा लोकांक टेम्पररी वास येता ताजेर मागीर बरी माती घालतकर वास वता. हें हांगाच न्ही, हें फातोर्डा मतदारसंघात पॅन्डेमिकाच्या टायमार 3 कडेन हें केल्लें. एक हॉकी ग्रावंड जाला स्टेडियमाच्या सायडीन. आज हॉकी फेडरेशनाच्या ओनरशिपान आहा. आज बरो आहा. आमच्या चेअरपर्सनाच्या वॉर्डान वॉर्ड नंबर 2 सुनयना हॉटेलाच्या सायडीन असोच बोवाळ जाल्लो पयलीं लोक आयिल्ले कितें करताले आमी. आज ते म्हणटात जालें तें बरें जालें आतां ब्युटिफिकेशन कर. सो दीस इज पार्ट ऑफ इट. पयलीं मातसो बोवाळ जाता. म्हजेय थोडे सपोर्टरांनी म्हाका मेसेजी घातल्या की बास येता हें जाता तें जाता. आतां जाल्यार या आमी ते पळोवया. कितें फिलिंग कांय येवचें ना तें. जमीन टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट कदंबा ट्रान्सपोर्टान कितें येतलें कोण जाणा. आमी फिलिंग करून दिलें. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाची हॉकी ग्रावंड आसलो तो ग्रावंड फील करून दिलो. आज ग्रावंड आहा. जाय जाल्यार तांणी ग्रावंड बांदचो नाल्यार घेवन न्हिदचो. तें तांचे हातान आहा. आमचे कोतान इनर्ट जो जाला आयदर मडगांव फातोर्डा नाल्यार कुडतरे जर तो खंय तरी व्हरना जाल्यार खंय व्हरतलो तो? इनर्ट एक दीस सकयल येतलो आनी सकयल जर आयलो आनी रस्तो जर ब्लॉक जालो
जाल्यार रेस्ट एश्युअर्ड कुर्का एकदां जेन्ना जाल्लें खूब वर्सां पयलीं एक 15-20 वर्सां पयलीं कुर्का जाल्लें अशीच गार्बेज सगळी देंविल्ली पावसान जमनीर आयिल्ले लोकांचें एजिटेशन जालें आनी कुर्का सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटीज म्हणून बंद जाली तें हांगा जावचें न्ही म्हणून हांव सगळ्यार इंट्रस्ट घेता हांव तुमकां एक उदाहरण दिता की वन्स द प्रोसेस ऑफ सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन टू आयडेंटिफाय द contractor or the agency for treating of the waste is decided. I will visit there every week. सोमारची हांव तुमकां सगळ्यांक आपयता एवरी वीक प्रोग्रेस कितें जाता तो पोवचून हांव करता हांवें तय केल्लो आहा and I may be in the opposition but this is one of my priorities as much as the bus stand is BJP आतां ऑफिस घाला सावथ गोवा सीट जिखपा खातीर BJP फोर्सूय मारतले ऑपोजीट बस स्टँड आहा तो बस स्टँड आंतीक तो एक शहरांतलो बस स्टँड सो दिसना तसो जर बस स्टँड बरो जावंक जाय जाल्यार त्या ऑफिसान येतलो तेन्ना ताजेरूय दोळो मारूंक जाय एसेंब्लीन हांव हो इश्यू रेज करतलो आनी हो बस स्टँड आनी संसदो गार्बेज ट्रिटमेंट फॅसिलिटी ही ह्या वर्सान आमी हेजो सोल्युशन हें म्हाका आय एम गोइंग टू फायट फॉर दीस आतां पासून जायतो इनट काबार जालो इनट सगळो सोंपलो दिसता म्हाका दिसता काल रातचो हांवें मॉनिटर केलो 160 आतां 20 ट्रक कितें म्हणलें वचून पळोवपा जाता आमच्या इनट म्हळ्यार कितें सी जेन्ना रिमिडिएट जाता कंपोस्ट जाता इनट जाता आनी प्लास्टीक उरता RDF म्हणटा सिमेंट फॅक्टरी कंपोस्ट म्हणटा शेतकऱ्यांक वता इनट म्हणटा लँड फिलिंगाकूच वापरूंक जाय एक्चुली हांव म्हाका कळना PWD वर्क डिविजन 6 नाजाल्यार हायवेज जे हे करतात ते वेस्टर्न बायपास करतात तांणी ते काळो तो हातूंतल्यान ते कित्याक हाडटा ते हें दीस शूड बी यूज बिकॉज दीस इज मेंट फॉर लँड फिलिंग ताका वास कित्याक येता इट इज अ लेगसी वेस्ट काडून ट्रीट केल्ली आसता म्हणून ताका वास येता जेन्ना भितर वता ताजेर माती पडली वास वता आनी इट इज नॉट पॉयजनस ग्रावंड वॉटर पोल्युशन जातलें अशें ना सो दीस इज ऑल टेस्टेड हे पयलीं भशेन न्ही हो जो ग्रावंड आहा हो ग्रावंड असोच गार्बेजीन भरिल्लो आतां गार्बेज घालूंक मेळना तुका नाव यू हॅव टू ओनली फील इट विथ इनट्स एंड इनट्स आर टेस्टेड फॉर लेड आर्सेनिक द कंपोस्ट they don't propose that compost should be used from Sansada, should be used for farmers extensively because there is glass, there is lead, there is arsenic because of battery पडिल्ल्यो आहा म्हणून whereas सालिगांवचो compost आहा तो ते recommend करतात for farmers. I as a farmer I am going to get compost from सालिगांव मळकर्ण्या म्हणजे सांग्यार भाटान माडान घालपाक हांव थंयच्यान हाडटा So, these are facilities one should use. Filling जाता कोण तरी उलयता हे उलयता ते कोण उलयता ते गुंड लोक काल मेरेन हफ्ते कलेक्ट करताले आनी जे ते दाजी साळकारान तुका पयर स्टेटमेंट काडला की ही MPDA काय म्हणून ही MPDA कोण ती अजून तुमी सोदूंक ना असले भाड्याचे बैल येवन थंय उलयतात आनी हांगा लोक निवडून आयिल्ले लोक आहा कावन्सिलर आहा आमदार आसा हे कितें व्हडले हांगा पडिल्ले भशेन ते दोनूय आहा ते स्क्रॅप ते सदांच इलेक्शन येता तेन्ना कोणा खातीर काम करतात पयशे घेवन कांय मेळना म्हणटा ते लिडर जाता तुमकांय बी तुमी तांकां पब्लिसिटी दिता कित्याक तुमकांय हे दिसांनी न्यूज ना कोण तरी उलयता म्हणजे तांकांय दिवची पडटा तुमची चूक करना म्हणून मातशें ताजें रेप्युटेशन बी पळया पयलीं जे मनीस हफ्ते कलेक्ट करतले आनी ह्या फेस्ताक पसून हफ्ते कलेक्ट करतले PDA ना पळय आतां जायंट व्हील बसलें PDAचें काम हें फेस्त करपाचें फेस्ट म्हणटा तें कोणाचें फेस्ट म्हणटा तें लोकांचें लोक म्हळ्यार कोण लोक म्हळ्यार म्युनिसिपालिटी नॉट PDA इज बिकम म्युनिसिपालिटी हियर PDA इज जस्ट अ प्लॅनिंग बॉडी विच इज सपोज टू अप्रूव प्लॅन्स मेक अ प्लॅन फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द सिटी नॉट हॅव फीज नॉट ट्राय टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम होलसेल fish vendors or from retail fish vendors. That's not their job. Their job is to just do planning. I have spoken this to the chairman of the PDA and I will speak this to the minister also concerned. Baba tumchi PDA म्हणटी cannot take over the municipality. Municipality are elected people and निवडून आयिल्ले लोक तांकां अपॉइंट केल्ले लोक न्ही हांगा आयले कितें तरी पयशे करा आनी वचा म्हणून लास्ट टर्मान जे कितें सावळो गोंदळ जालो तो कितें जालो तो पळयला मरे तुमी थंय कोट्यांनी रुपयाची उदकाची बिलां उरल्या
पयशे जे कलेक्ट करताले ते पयशे PDAक येवंकूच ना, थंयच्या लोकां कडच्यान पयशे कलेक्ट जाताले. हे सगळें आमकां पयर प्रेजेंटेशन दिल्लें आहा आनी ऑफिसर्स ऑफ द PDA आर एग्रींग, बट दे से वी कुडंट डू एनीथिंग. देर शूड बी अ विजिलन्स इन्क्वायरी इन द होल अफेअर. I am going to demand this. Municipality should react no against this. Municipality should act against this. What municipality should do, I don't know. Municipality should say that it is alive, not dead. पैशांचो फ्रॉड जालो PDA सामको चॅक कर मरे. ताणें ओगीच म्हणलें MPDA म्हणून दोगीने पिसो तो नवो आमदार म्हणून आनी पळोवन ताका पासून शॉक आयलो तो. फ्रॉड म्हळ्यार कितें, लोकां कडच्यान पयशे कलेक्ट केले पूण PDAन येवंकूच ना. PDAक प्लस बील दिलें कितले तर कोट्यांचें, कोटी मरे काय लाख कोट्यांनी घे. हो आहा मेंबर, सगळ्यांनी आयकलां आमी तें व्याख्यान. हांव ते पर्टिक्युलर मनशाचेर कोंत्र म्हणून उलयना. दीस इज वॉट हेज बीन स्पोकन आनी तो कोंत्र जावन म्हाका तो कळ्ळें. हांव कोताक घेना असले गुण आमी पळयले तितलेच केन्नाचे.